यहाँ प्रेरित पावलले भन्दछन् तिमीले जसै मेरो उपस्थितिमा आज्ञा पालन गर्छौ And here Apostle Paul says, as you have obeyed in my presence, प्रभुको सेवकहरूको उपस्थितिमा विश्वासीको उपस्थितिमा विश्वासीले पाप हत्तपत्त गर्दैन and believers normally in the presence of the elders and other believers, they do not readily commit sins. किनभने अलिक त लाजले पनि गर्दैन अर्को कुरा उसलाई आँट पनि हुन्छ मेरो छेउमा अर्को विश्वासी छ भनेर And sometimes out of embarrassment or even they are encouraged by other believers, they do not commit such sins. तर प्रभुको सेवकहरूको अनुपस्थितिमा र एक्लो हुँदा चाहिँ ज्यादा पाप गर्ने चान्सेस हुन्छ There is tendency to commit sins more when we are alone or when the God's servants are not there. यसकारण भन्दा चाहिँ यसकारण मेरा प्रिय हो जसरी तिमीले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ उसरी नै मेरो उपस्थितिमा मात्र जस्तो होइन तर मेरो अनुपस्थितिमा झन् बढ्ता गरी डराउँदै र कामदै आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. बाइबलमा म दिदीबहिनीहरूलाई सोध्छु कुन चाहिँ पापको बारेमा चाहिँ नयाँ नियममा ज्यादा जिक्र गरिएको छ अथवा कुन चाहिँ पापको बारेमा चाहिँ ज्यादा अध्यायलाई डिभोट गरिएको छ दिएको छ And so I want to ask the sisters 3 seconds which section, what kind of sin is given more time, devotion regarding that sin in the New Testament? 3 सेकेन्ड दाजुभाइले भन्नुहोस् Now, brothers, हजुर disobedience. कुन चाहिँ अध्याय हो Which verse? नयाँ नियम पल्टाउने बित्तिकै तपाईँले सबैभन्दा प्रभु यीशु मसीहले ज्यादा डिनाउन्स गरेको ज्यादा घृणा गरेको एकदमै मन नपाएको पाप चाहिँ हिपोक्रिटिकल अथवा देखाउटीको हो And so in the New Testament, it is the hypocritical sin which the Lord has denounced more and despised more. व्यभिचार भन्दा पनि एकदमै ज्यादा प्रभुले त्यसमा ज्यादा समय लगाएर भन्नुभयो And the Lord put more effort and time more than the adultery. त्यसले गर्दा हिपोक्रिटिकल भनेको चाहिँ देखाउने अथवा जो साँच्चै छैन तर पनि देखाउने त्यस्तो जीवन हुन्छ And so hypocrisy is something that you are showing forth which is not really true, त्यो चाहिँ एकदमै प्रभुलाई मन पर्दैन which God does not like at all, त्यसको मतलब इमान्दारी छैन which means they are not honest. यसमा त प्रभुले भन्नुभयो तिमी सदुसी र फरिसीहरू भन्दा त बेश्याहरू पहिला परमेश्वरको राज्यभित्र पस्छन् And the Lord says that the adulterers and harlots, they will go before Sadducees and Pharisees in the kingdom of किन heaven. भन्दा बेश्याले एक्टिङ गरिबस्दैन म त बेश्या हो भनिदिइहाल्छु सिधै। Because the harlots, they do not act, they do not pretend, they say what they are. मत्तु मान्छेले पनि म त खाइदिएँ भनिदिइहाल्छ And the drunkards as well, they say, I drank it. उसले एक्टिङ गरिबस्दैन They do not pretend and act. तर क्रिस्चियनले चाहिँ बाइबल बोकेर ज्यादा एक्टिङ But the गर्दैन Christians holding their Bible, they pretend a lot, त्यो चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई मन पर्दैन which God does not like at all. त्यसले गर्दा यहाँ हाम्रो जीवन चाहिँ देखिने भन्दा नदेखिने भाग चाहिँ लुकेको हुन्छ And so our life, which is more hidden, is serious. नदेखिने हिस्सा चाहिँ देखिने भन्दा ज्यादा ठुलो हुन्छ And so the portion of our life which is hidden is more important than the life that appears outside. पहिला कोरिन्थी 4 अध्याय 1 Corinthians chapter 4. सबैजनाले पल्टाउनुहोस् Please everyone turn to that. 4 अध्यायको 5 पद Chapter 4 verse 5. यसकारण प्रभु नआउन्जेल समयभन्दा पहिले कुनै कुराको न्याय नगर उहाँले अन्धकारमा लुकेका कुराहरू उज्यालोमा निकाल्नुहुनेछ र हृदयका विचारहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ तब हरेकले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछ Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart and of the hearts, and then shall every man have praise of God. हाम्रो जो बाहिरी जीवन छ हाम्रो हृदयसँग मिल्दैन And so this outward life that we have does not coincide with our heart. तपाईभित्र अर्को एउटा मान्छे छ There is another person inside you. भित्र भएको मान्छेलाई तपाईँले पत्याउनुहुन्न You will not
बिलिभ Believe your person that is within you, तपाईँले पत्याउनु न भित्रको मान्छेलाई that you will not believe the inner त्यो कति man, साह्रो चञ्चले that how cunning that person is, कति छिटो रिसा how immediately they get कति angry, छिटो झर्को मान्ने that how they are irritated so easily. चर्चमा तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्न You do not do that in the church. यहाँ चाहिँ तपाईँ देखाउनुपर्छ You must pretend here. तर यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि As soon as you go out of here, त्यो मान्छेले तपाईँलाई डोमिनेट गर्छ that person start to dominate you. झर्को मान्छ They get irritated, रिसाउँछ they get angry, लोभ गर्छ and they get greedy, अनि भित्र पैसाको लोभी हुन्छ and they become greedy of they love money inside. अनि त्यसले गर्दा स्वास्नीले पनि लोग्नेको हृदयभित्र के छ चाल पाउँदैन And so even the wife, they do not understand, know what is inside the विश्वासीले husband. विश्वासीको खालि 5% मात्रै लाइफ चाल पाउँछ And so the believer can only understand the 5% of another believer's life. कस्तो लुगा लगाएको छ What kind of dress they घर have, नम्बर कति हो what house number के it काम is, गर्छ what is their occupation, छोराछोरी कतिजना छ how many children they have, कतिको सेवा आउँछ how many times they come to the यो चाहिँ Lord's खालि service. 5% मात्रै हो This is only 5%. 95% कसरी पनि चाल पाउँदैन No one knows that 95% of their life, हृदयमा के कुरा चल्दैछ what is happening in their heart, पैसा भनेपछि कस्तो नियत छ what kind of attitude do they have towards money, दिदीबहिनीलाई हेर्दा के सोच्दैछ what are they thinking when they are looking at the sisters, कसैले केही भनिदियो भने कतिको मन दुख्छ दुख्दैन and how offended they are when they are said some things हो to त्यो them. कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ That is what the Lord is looking at them. यसले जबसम्म हामीहरूको भित्री मान्छे बाहिरीसँग बराबर करेस्पोन्ड गर्दैन And when this inner man does not correspond to this outward man, अथवा मिलजुल हुँदैन दुइटै बराबर हुँदैन or they're not able to coincide with each other, जस्तो भित्री त्यस्तै बाहिरी जस्तो बाहिरी त्यस्तै भित्री जबसम्म हुँदैन until this inner and outward is the same, or outward is same as inner, तबसम्म साँचो विश्वासीले चाहिँ वर्कआउट गर्छ त्यसलाई जसरी भए पनि कसरी म भित्री र बाहिरी बराबर हौँ भनेर वर्कआउट गर्नुपर्छ and until then the believers must work out how they can bring them together and to the same level. त्यसो गरेनौँ भने If we do not do so, हामीले देखावटीको एउटा वाइट वासको खास्टो ओढेका हुन्छौँ and so we are simply pretending and having this robe of whitewash. वाइट वास भनेको बाहिरबाट पोतेको Outwardly it is there washed out, भित्र त्यस्तो हुँदैन but inside it is not. त्यसले गर्दा हामीलाई परमेश्वरले सुरुदेखि नै विश्वास गर And so from the beginning that you believe, परमेश्वरले भन्नुभएको छ विश्वास गर God says that you believe, अनि सँगसँगै पश्चाताप गर and alongside that you repent. मर्कसको किताब In the book of Mark, क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो चराको दुईटा पखेटा जस्तै विश्वास र पश्चाताप इट गोज टुगेदर ह्यान्ड इन ह्यान्ड and so like the wings of the birds, that they believe, that believing and repentance goes hand in hand. सबजनाले राम्रोसँग सुन्नुहोस् Please everyone pay attention. विश्वास भनेको के हो What is faith? विश्वास भनेको प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नुभयो The faith is that the Lord Jesus Christ died on the cross, उहाँले आकाश पृथ्वी बनाएको रहेछ that He is the one who created heaven and earth. उहाँदेखि बाहेक अर्को कोही पनि ईश्वर There छैन is no God beside Him. उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो He was the one who was crucified on the उहाँको cross. रगतले मेरो पाप क्षमा His गर्छ blood forgives me from sins. सबैले विश्वास गर्छ Everyone believes that. सबैले भन्छ म विश्वास गर्छु Everyone says that I believe upon that. तर विश्वास सँगसँगै काम छैन भने But if there is no work alongside this belief, के को काम what is the worth? पश्चातापको काम छैन भने What is this work of repentance? विश्वासले मात्रै बचाउँदैन The faith only is not able to save. एउटा चरा उड्नुको लागि दुईटा पखेटा A चाहिन्छ bird must have two wings to fly. एउटा विश्वासको मात्रै पखेटाले आज हामी हिँड्न चाह्यौँ भने चरा एउटा मात्रै पखेटाले एउटै जग्गामा घुमिबस्छ And so, like unto the bird with one wing, it will only revolve around. So will be with only the wing of faith. त्यसले गर्दा पश्चाताप पनि सँगसँगै छ भने दुईटै पखेटा भयो And so, if we have the repentance alongside, then we have two wings. त्यता मर्कसको किताब 1:15 पद Mark chapter 1:15. भन्नुभयो समय पुरा भएको छ परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गर And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. सबजना मलाई हेर्नुहोस् Please pay attention. विश्वास एउटा कुरा हो Believing is one thing, विश्वासको साथसाथ पश्चातापको प्रमाण देखाउन सक्नुपर्छ but alongside your belief, that you're believing, there must be the proof of repentance. प्रमाण प्रुफ देखाउन सक्नु You must be able to show the evidence or the proof of your repentance, म प्रभुलाई विश्वास गर्छु that I believe in the Lord, अनि म प्रत्येक पाप जो प्रभु यीशु मसीहले मन पराउनु यसको निम्ति पश्चाताप गर्छु that I repent of the sins that which God dislikes. अनि पश्चाताप भनेको मन नपराउनु र छोडिदिनु Repentance is to dislike and to forsake it. कि मैले यो छोडेँ I have forsaken this thing. त्यसको बादमा यो छोडेँ After that, I have forsaken this. त्यसको बादमा यो छोडेँ After that, this I have left. अरूले पनि देख्न सक्नुपर्छ Others should be able to see. हस्बेन्डको लाइफमा हो भनेदेखि वाइफले देख्नुपर्छ
देख्न सक्नु In the पर्यो, life of husband, the wife should be able to see. वाइफको लगाउमा हो भने हस्बेन्डले देख्नु पर्यो, And regarding wife, the husband should be able to see. प्यारेन्ट्सको लगाउमा हो भनेदेखि छोराछोरी देख्नु पर्यो, And regarding parents, then the children should be able to see that. अनि मण्डली पनि देख्न सक्नु पर्यो। And likewise, the church should be त्यसो able to भएन see. भने Otherwise, 95% हामीहरूको जीवन गुप्तमा लुकेको हुन्छ। 95% of our life, which is in secrecy, आइतबारको दिन हामी एक्टिङ गरेर बित्छ। Sunday will simply be an acting pretense. आइतबारको दिन एउटा नामी सेवकले भनेको छ, संसारमा सबैभन्दा ज्यादा चर्चमा आइतबारको दिन विश्वासीले डाँट्छ भनेको छ। And so a renowned believer has said that the believers, they lie the most on Sundays. सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म, आई सरेन्डर अल। And they sing this song saying, I surrender all. अनि म सबै सरेन्डर गर्छु। गीतको मेलोडी राम्रो छ, ट्युन राम्रो छ, The melody, the tune is nice of this. आई सरेन्डर अल भनेर गीत गाउँछ। And they sing this song saying, I surrender all. भरे केही पनि सरेन्डर गरेको हुँदैन। But later on, they are not surrendering त्यहाँभन्दा डरलाग्दो anything. झुट के हो? What is this lie? अनि कोर्टको अगाडि तपाईँ गएर झुट बोले के हुन्छ? What happens if you lie before the court? त्यो त गीत गाउँदाखेरि So when you are singing a song, समझको साथमा गाउनुपर्छ। के गाउँदैछु? that we should be with the understanding singing the song. What am I singing? मसँग आउनुहोस् प्रस्थानको किताब, व्यवस्थापन किताब। Please turn with me to Exodus. मैले घरिघरि यो कुरा बताएको तपाईँहरूको बिचमा। I have mentioned this to you many times before as well. 31 अध्याय, Chapter 31, 31 अध्यायको व्यवस्थापन किताब 31 अध्याय, Deuteronomy chapter 31 अध्यायको 31 19 पद। and verse 19. यसकारण अब तिमीहरूले यो गीत आफ्नो निम्ति लेख, इजरायलीहरूलाई यो सिकाऊ कि तिनीहरूलाई मुखस्थ गराऊ र यो गीत इजरायलीको विरुद्धमा मेरो निम्ति साक्षी बनोस्। Now therefore write ye this song for you, and teach it the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of सबजना Israel. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Please pay attention, everyone. सुरुदेखि नै हामीले क्रिस्चियन जीवनको जग राम्रो बनायो भने So since the beginning, if we are able to have the right foundation, तपाईँले 7 तला बिल्डिङ सुपर स्ट्रक्चर बनाउनु भयो भने पनि त्यहाँ माथि गएर क्र्याक हुँदैन, तोडिँदैन त्यो। even if you build 7-story or a building, that it will not crack. तर तपाईँले जगलाई फाउन्डेसन राम्रो लाउनु भएन भने, But if your foundation is not right, सुरुदेखि नै परमेश्वरको साँचो डर सिकेन भने, if from the beginning, if you do not have the fear of God, आज 7 वर्ष पछाडि 7 तला पछाडि क्र्याक हुन्छ माथि टपमा। after 7 years, on the 7-story level, that you will start to have cracks. त्यति बेला तपाईँले कर्नीले 7 तलामाथि सिमेन्ट लगेर टाल्दा त्यो क्र्याक मेटिँदैन। And so in that moment, the builder cannot come and fill the crack and fix it for you, किनभने तल जगमा चाहिँ आज के छ त्रुटि छ। because there is a problem in the foundation. फल्ट इज इन द फाउन्डेसन। There is a fault in the foundation. जहाँ पनि म जाँदाखेरि म जग विश्वासीको जग बलियो बनाउन प्रयास गर्छु। And so wherever I go, that I want to strengthen the foundation of the अब believers. गीत गाउने लगाउमा And regarding singing of songs, जब हामीले गीत गाइरहेका हुन्छौँ, when we are singing songs वचन दिइरहेका हुन्छौँ, and when we are delivering the message, स्वर्गको कोर्टरुमको अगाडि परमेश्वरको अगाडि गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा। and so we are doing so before the courtroom of heaven. अनि संसारकै जजको अगाडि गएर कोर्टरुममा केही कुरा भन्नुपर्दा बुझेर सातखेप बुझेर पढेर एडभोकेट लगाएर मात्रै भन्नुपर्छ। And so in front of the worldly courtroom as well, that you must have this understanding, and that you having understood 7 times, that you should be able to speak there जब with तपाईँलाई advocate. कोर्टमा त्यो कचहरीमा उभ्याउँछ And so when you are made to stand in the courtroom, अनि त्यति बेला तपाईँलाई के भन्न लाउँछ, and when you are told to say anything, तपाईँले जजपट्टि हेरेर looking towards the judge, भन्नुपर्छ मैले साउन्ड माइन्डमा अथवा मेरो दिमाग ठिक छ, that you must say that with sound mind, मलाई कसैले धम्की धमास दिएको छैन, that no one has forced me, यो कुरो मलाई पढेर सुनाइयो, that this things were said to me, मैले बुझेँ, and I understood that. अनि म तपाईँको अगाडि भन्दैछु And so which is why I speak these things before एकदम you गम्भीरताको साथमा with much solemnity, भन्नुपर्छ। that they should तर say. विश्वासीलाई हेर्नुहोस्, But look at the believers. विश्वासीले गीत गाउँदा When they are singing songs, परमेश्वरको अगाडि उसले गाउनुपर्छ, they must sing before the Lord. परमेश्वरलाई गाउनुपर्छ, They must sing to the Lord. बुझेर गाउनुपर्छ। With understanding, they must त्यसले sing. गाएन भने So if we do not do so, त्यो हाम्रो निम्ति एउटा एगेन्स्ट विटनेस हुन्छ। अब that becomes a witness against us. त्यही त म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा बताउँछु। So I want to say a few things to you. भजनको किताब 47 अध्याय In Psalm 47 अनि 7 पद, and verse 7, प्रत्येक कुरा गाउँदाखेरि and so truthfully as we sing, अनि गाउँदा गाउँदै and as we are singing, कसैले भन्यो when someone says, अब हामी यो गीत गाउँ, let us sing this song, आई सरेन्डर अल। and this song called I Surrender All. अब सबजना सुन्नुहोस्, Please pay attention. सब थोक दिन्छु म भन्ने I गीत गाउनु will भन्यो। surrender all. अब मैले कसको अगाडि गाउँदैछु, Who am I singing this song? परमेश्वरको अगाडि गाउँदैछु। I'm singing before the Lord. अब मैले सरेन्डर गरेको छैन भने If I have not surrendered, यता हेर्नुहोस्,
हामी अरूलाई खुसी पार्नु हुँदैन। And we should not make others अरूले happy. गाउन्, Others may sing. गिटारको तारै चढाउन्, Maybe they might break their instruments. केही फरक पर्दैन। There is no तर matter तपाईँ to that. नगाउनुहोस्, But you may किन तपाईँ remain परमेश्वरको silent अगाडि हुनुहुन्छ। because you are before the Lord. त्यसले गर्दा तपाईँकोमा समझ चाहिन्छ भने के भन्दैछु, के गर्दै समझ चाहिन्छ। यो चाहिँ सुरुदेखि नै फाउन्डेसन हो। And so this is the initial foundation. You must have the 47 understanding. को 7, 47 को 7 Psalm 47:7. कसैले पढिदिनुहोस्। हेर्नुभयो, नबुझिकन गाउनु हुँदैन। For God is the King of all the earth. Sing His praises with understanding. त्यसो गरे पनि तपाईँलाई डर पस्छ। And if you have that understanding, that you will have स्वर्गको fear कोर्टरुम अगाडि छु, that I am before the courtroom of heaven. लाखौँ लाख स्वर्गदूत उभिएको छ। There are millions of angels stood there. परमेश्वरले मेरो हृदयलाई छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ। The Lord is clearly able to see my heart. मैले भित्तामा हेरेर पनि गाउनु हुँदैन। That I should not be singing, looking at, मैले staring at the ओठ मात्रै wall. हलाउनु पनि हुँदैन। I should not just simply live. एक एक लाइनलाई move बुझेर my गाउनुपर्छ। lips. Every line I must understand. जुन लाइनलाई म बुझ्दिनँ The line that I do not understand, अथवा त्यो अनुसारको मेरो जीवन छैन, or if my life does not align with that, चुप लाएर बस्नुहोस्। I must remain प्रभु silent. सरी, Lord, sorry. यो पद अनुसार, यो पङ्क्ति अनुसार मेरो जीवन छैन। My life is not according to this line. त्यो प्रकारको डर छैन भने If we do not have such fear, अनि तपाईँले जे पनि गाइदिनुहुन्छ, then you will sing whatever songs. आधा अवधि गाएर पनि You छोडिदिनुहुन्छ, might sing halfway and leave it, ओठ मात्रै पनि हलाउनुहुन्छ। or you might simply move your lips. कतिजनाले सिलिङमा हेरेर पनि गाउँदै गरेको Some are हुन्छ। looking at the ceiling and singing. गम्भीरता छैन। There is no एउटा seriousness. कुरा, One thing. अर्को कुरा, And that's another one. गाउँदाखेरि When we are singing, जसो मैले भने as I said, परमेश्वरको निम्ति गाउनुपर्छ। that you should sing for the Lord. मैले कोर्टरुमको अगाडि, जजको अगाडि भन्दैछु, That I'm saying this in the courtroom to the जजले judge. सुन्दैछ, That the judge is listening. सबै अडियन्सले पनि सुन्दैछ, The whole audience is अनि listening. पर रेकर्ड पनि हुँदैछ। And it's being recorded as well भजनको किताब in the book of Psalms. 95 अध्याय Psalm 95, 1 र 2 पद। 1 and 2. एक र 2 पदलाई अङ्ग्रेजीमा पढिदिनुहोस्। Oh, come, let us sing unto the Lord. बस त्यति मात्रै, अनटु द लर्ड, अनटु द लर्ड। उहाँको निम्ति, प्रभुको निम्ति. यता हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ सुरुदेखि नै क्रिस्चियन जीवन यसरी बनाउँदै लानुपर्छ। And so I must build my Christian life in this way from the जहाँसुकै म beginning. जाउँ, Wherever I may go, म गफ गरौँ कि whether I have conversation with बात मारौँ someone कि or I'm talking to someone, प्रभुले मलाई रेकर्ड गर्नु हुँदैछ। the Lord is recording हे this. प्रभु मेरो बातचित मन पऱ्यो कि परेन, Oh Lord, do you like my conversation? म त्यहाँ गएको तपाईँलाई मन पर्छ कि Do you like पर्दैन। whether I go that or that त्यो that प्रकारको way? तपाईँले डेभलप गर्नुभयो भने If you develop in that way, 6-7 महिनामा तपाईँले आफ्नो जीवनमा ठुलो परिवर्तन and पाउनुहुन्छ। 6-7 months you will see a great change in your अनि life. साम 95 को 1 ले भन्छ सिङ अनटु द लर्ड, And in Psalm 95:1 it says, "Sing unto the अनि Lord." 47 को 7 ले भन्छ विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ। And it says, 47 verse chapter 47 it says, "Sing with understanding." समझको साथमा। With understanding. ओ हामी त्यसो गर्दैनौँ, म्याक्सिममले त्यसो गर्दैनौँ। Many of us we do not do that. अहिले म हालैमा कटारमा थिएँ, Recently I was in Qatar. अनि सेवा चलिरहेको थियो, And there was a service going अनि on. त्यहाँबाट गीत निकाल्यो, And a song was chosen. आई सरेन्डर अल। And they sang, "I surrender all." सबजनाले गायो, Everyone was singing खुसी भयो। with much gladness. मैले गाउन सकिनँ। I could not sing. अनि जब गीत सक्यो, When the song was अन्त over, मैले प्रश्न गरेँ, and I questioned, डिड यु रियली सरेन्डर एभ्रिथिङ टु द लर्ड एन्ड यु कुड सिङ दिस सङ? के तपाईँले सबै कुरा समर्पित गर्न सक्नुभयो, त्यही प्रकारले यो गाउनु भएको हो? भने कोही पनि बोलेन, No one was able to answer किनभने मान्छे सारा संसार ज्यादा जस्तो हिपोक्रेटिकल जीवन जिरहेको हुन्छ। because many people in this world are living hypocritical life. त्यही त एउटा विश्वास गर्नुपर्छ, So one is to have to believe upon एउटा Him, चाहिँ पश्चाताप and गर्नुपर्छ। the other one is to have repentance. के हो पश्चाताप भनेको? What is repentance? पश्चाताप भनेको Repentance, प्रभु पहिलाचोटि त म मूर्तिदेखि तपाईँपट्टि फर्किँदैछु, firstly, that I have returned from idolatry towards you. अब मूर्ति के हो? What is idolatry? कुन चाहिँ कुरा मूर्ति हुन्छ What is an idol? त्यो बुझेको हुनु पर्यो विश्वासी। First, the believers must understand that. त्यो धेरैले मूर्ति भने के बुझेको हुँदैन। Many people do not understand what idol is. कतिचोटि पैसा पनि मूर्ति हुनसक्छ, Sometimes the money can be an idol. श्रीमान श्रीमती मूर्ति हुनसक्छ, Husband and her wife, they could be an idol. तपाईँको जब मूर्ति Your हुनसक्छ, job could be an idol. तपाईँको घर मूर्ति Your हुनसक्छ। house could be an idol. कुनै पनि कुराले प्रभुको जग्गा ओगट्छ भने चाल्न पाइकन त्यो मूर्ति भइहाल्छ। Anything that takes the place of God unknowingly can be the idol. कुनै पनि मेरो समय ज्यादा चाहिँ प्रभुलाई भन्दा
त्यो कुराले लाउँदैछ मूर्ति भइहाल्छ। Anything that takes more time than God, it becomes the idol. अनि जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, The day that we believe on the Lord, हामीलाई पाप क्षमा हुन्छ, there is forgiveness of sins. हामीलाई प्रभुको घरमा ल्याइन्छ। We are brought into the house of तर God. हाम्रो टुप्पीदेखि पैतालासम्म From the top of our head to the bottom, कुनै पनि कुरो प्रभुलाई मनपर्ने हुँदैन। there are no such thing that God dislikes. हामीहरूको कान 30 वर्ष 35 वर्ष नराम्रो कुरा सुन्ने अनि अर्काको कुरा सुन्ने इची इयर्स भएको हुन्छ। So our ears has developed over the years, 30, 40 years, that it becomes itchy ears. हाम्रो हृदय पनि यर्मियाको किताब 17:9 अनुसार छली हुन्छ, एकदम माछा जस्तो यस्तो यस्तो गर्ने खालको हुन्छ। And our heart as well, according to Isaiah 47, that it is like a fish and it is running about. जेरेमिया 17:9 Jeremiah 17:9, अति छली हुन्छ हाम्रो हृदय। that it is so cunning. सुन्नुहोस्, कान पनि 30-35 वर्ष प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि अर्काको कुरा सुन्ने, अर्काको कुरा सुनेको धेरै थोत्रै कुरा यहाँबाट पसेको हुन्छ, बुढो भइसकेको हुन्छ। And our ear has also grown old and heard many things over the time. हाम्रो हात अर्कालाई औलाउँदा हलाउँदा अर्काको झुटो कुरा सिग्नेचर गरेर विभिन्न प्रकारले हामीहरूको हात एकदमै नराम्रो कुरामा अभ्यस्त भइसकेको हात And हुन्छ। our hands as well has become so used to doing evil things, signing things that are not right. हाम्रो जिब्रो त एउटा अधर्मको दुनियाँ हो भनेको छ, वर्ल्ड एउटा वर्ल्ड यहीँ नै संसार छ एउटा। And so there's a world that lies within our lips, within our tongue. अनि हामीहरूको आँखा पनि एकदमै पापले भरिएको हुन्छ। And our eyes are filled with sins. अनि हामीलाई प्रभुकोमा ल्याइन्छ And we are brought to the Lord. अनि एक खेपको पापलाई उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। And so he forgives one time all the sins. एक खेपको पापलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। One time that he forgives all the तर sins. प्रभु समस्या हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न मात्रै आउनु भएको होइन। But the Lord Jesus not only came to forgive our sins. पहिला युहन्ना 3:8 कसरी पढ्नुहोस्। 1 John chapter 3 verse 8. प्रभु समस्या आउनु भएको चाहिँ शैतानको अड्डाहरूलाई तोड्न आउनु भएको। That the Lord came to break the Castle. castles of Satan. अड्डाहरू तोड्न आउनु भएको। लु कसरी पढ्नुहोस्। अब सबजनाले 5 पद हेर्नुहोस्। Verse 5, everyone please look into that. तिमीहरू जान्दछौ हाम्रा पापहरू हरण गर्नलाई उहाँ प्रकट हुनुभयो। And ye know that he was manifested to take away our sins. दुईटा कुरा देख्नुहुन्छ तपाईले। Two things you see there. हाम्रो पापलाई हरण गर्नको लागि उहाँ संसारमा आउनुभयो। That he came to this world to take away our sins. त्यसको मतलब एउटा पाटा मात्रै भयो। So that is only one part. अर्को चाहिँ And the other side, एकपल्ट पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ, one that he forgives for. त्यसको बादमा चाहिँ कुन जुन जग्गामा शैतानको अड्डा छ त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न चाहनुहुन्छ। And that he wants to get rid of and remove all the castles of Satan. सुन्नुहोस्, कानमा अड्डा, And the castles in our ears, आँखामा अड्डा, in our eyes, पेटमा अड्डा, in our stomach, खुट्टा बम्ने अड्डा, in our legs, मनमा अड्डा, in our heart. विभिन्न प्रकारको क्यासल हुन्छ उसको He त्यहाँ। has all kinds of such kind of castles. अनि त्यो जग्गालाई भत्काएन भने, That until these things are brought down, त्यो जग्गाको निम्ति पश्चाताप गरेन भने until we are repented of these places, 7 वर्ष पछाडि 20 वर्ष पछाडि आत्मिक जीवन क्र्याक हुन्छ। and 7 years down the line, 20 years down the line, there will be crack in the faith. त्यसले गर्दा मत्तीको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस्। And so let us turn to Matthew chapter 5. मत्तीको किताब 5 अध्याय। Matthew chapter 5. अनि तपाईँ र मलाई प्रभुकोमा ल्याइयो। अब And so now we are brought to the Lord. हामी टुप्पीदेखि पैतालासम्म पापले भरिएको। And so we are filled with sin from the top of our head to the bottom. अब प्रभुले भन्छ विश्वास गर And the Lord says now, have faith अनि प्रस्ताव गर्दै जाऊ। and repent. यता हेर्नुहोस्, चराको दुईटा पखेटा, As you see, the birds have 2 म wings. प्रभुलाई विश्वास गर्छु I believe in the Lord. अनि प्रभुलाई मन नपरेको प्रत्येक कुरामा पश्चाताप And I गर्छु। repent of the things that God dislikes. एकैताल हामी सबै कुरा देख्दैनौँ। One is just instantly we're not able to see everything. पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि In the Old Testament, when you look into it, इजरायलीलाई परमेश्वरले कनानमा लानुभयो। when the Lord brought Israelites into Canaan, कनान त एउटा पार्ट मात्रै, एउटा भाग मात्रै हो। Canaan was just one part. अब त्यो कनानदेखि भित्रभित्र हित्ती बस्छ, एमोरी बस्छ, गिर्गासी बस्छ, थुप्रै क्षेत्रहरू छ त्यहाँ। But within Canaan itself, there are many portions and many sectors, Hittites, Midianites, other things. एकैताल सबै देशलाई उनीहरूले कब्जा गर्न सक्दैन थियो। Immediately at one point, they were not able to overcome all these states. त्यसले गर्दा व्यवस्था विवरणको किताब 7 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस्। And Deuteronomy chapter 7:22. कसरी पढिदिहाल्नुहोस् समय बचाउनलाई। सबजना मलाई हेर्नुहोस्,
Please त्यहाँ pay विभिन्न attention. प्रकारका जातिहरू छन् There are many nations that lies around there. अनि त्यो जातिलाई एकैचोटि सब्ड्यू गर्न सक्दैन थियो They were not able to subdue immediately at that time. एउटा जाति कब्जा गर्यो They were able to subdue one, अर्को जाति देखा पर्छ and another nation would come. फेरि एउटा जाति कब्जा गर्यो They were able to subdue one, अर्को जाति देखा पर्छ another would appear. अब त्यस्तै प्रकारले And so in that way, नयाँ नियममा in the New Testament, प्रभुले हामीहरूको कानको जीवन देखाउनुहुन्छ the Lord shows and reveals the life of our अनि ears. कानको राक्षस मारिसकेपछि And so having subdued the Satan of our ears, आँखाको राक्षसलाई मार्नलाई कुरा गर्नुहुन्छ and उहाँले। the Lord speaks about now this in the Satan of our eyes. तर शैतानले जति सक्दो हाम्रो जीवनलाई देख्न दिँदैन But Satan does not allow us to see our life. तिमीले प्रभुलाई ग्रहण गरिहाल्यौ You have believed in the Lord. जीवनको पुस्तकमा नाम लेख्यो Your names are written in the अब book of तिमी life. मरेपछि स्वर्ग जान्छौ After you die, you will go to heaven. अनि भनेर बस्छ He will tell you अनि that. विश्वासीले आफ्नो जीवन कहिले देख्न पाउँदैन And the believers will not be able to see their own life. देखेको भए प्रस्ताव गर्थ्यो Having sinned, that they would have त्यसले repented. गर्दा हितोपदेश 14 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ And, in Proverbs chapter 17, verse 14 8. 8 14, verse 8. हितोपदेश 14 अध्यायको 8 पद पढ्नु Proverbs chapter 14, verse 8. अब सबैजना हेर्नुहोस् आफ्नो चाल बुझ्न पाइएन भने हामी काँचोको काँचै बस्छौँ And so if we're not able to know our own life, that we will always remain raw. हाम्रो भित्रको चाल हामी कहिले बुझ्दैनौँ We will not be able to see our life that is within प्रभुलाई us. भन्नुपर्छ प्रभु मेरो चाल कस्तो छ We must say to the Lord, what is my way? म भित्रको मान्छेलाई देखाइदिनुहोस् न Show me the inner man. उहाँले मात्रै देखाउन सक्नुहुन्छ Only He is able to मैले reveal. पहिला पनि तपाईँलाई बताएको I've said this before as well, मान्छेको फोक्सोमा बिमार भयो भनेदेखि that when someone has problem in their lungs, हामीले बाहिरबाट अथवा आँखा हेरेर मुख हेरेर चाल पाउन सक्दैनौँ के भएको छ we cannot tell by looking at their face outwardly that what has happened to them. ब्लड टेस्ट हुन्छ युरिन टेस्ट हुन्छ स्पुटम टेस्ट हुन्छ There's a blood test, there's urine test, and tests अनि that त्यो goes ब्लड on. टेस्ट युरिनमा पनि स्पुटम थुकमा पनि डक्टरले हेर्ने बित्तिकै आज त्यहाँनिर त्यो किरा देख्दैन And immediately when they look at the test, they cannot see the germs there. त्यो माइक्रोस्कोपको आँखाले मात्रै त्यो किरा देख्छ Only with the microscopic eye that they will be able to र see. तपाईँ र मैले पनि प्रभु मेरो जीवनलाई देखाइदिनुहोस् So the Lord also may reveal our life. मेरो घमण्ड देखाइदिनुहोस् Show me my pride. म कतिको पैसाको लोभी छु देखाइदिनुहोस् Show me my love. Show me the love of my मेरो आँखा कस्तो love छ of money. देखाइदिनुहोस् Show me how my eyes are. मेरो कान अर्काको कुरा सुन्नको निम्ति कति इच्छी छ देखाइदिनुहोस् Show me how itchy my ears are to listen to the things of others. भन्यो भने मात्रै परमेश्वरले अनुमति दियो भने मात्रै परमेश्वर देखाइदिनु Only if we allow, then the Lord will show those things to us. नभए शैतानले ठगिदिन्छ Otherwise, we are lied by Satan. तिमी स्मार्ट छौ That you are smart, तिमीले he will say. विश्वास गरेको छौ That you have believed. तिमी स्वर्ग जाँदैछौ You'll go heaven. You'll go तर to त्यस्तो heaven. हुँदैन That is not enough. त्यसले गर्दा मत्तीको किताब 5 अध्यायमा So in Matthew chapter 5, मत्तीको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस् Matthew chapter 5, समय सकिन आँट्यो time is running out. मत्तीको किताब 7 अध्याय Matthew chapter 7 20 पद and verse 20. किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूको धार्मिकताले शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता उछिनेन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ Matthew chapter 5, verse 20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall not in no case enter into the kingdom of heaven. हामीहरूको प्रभुले पस्ने छैन भनेर चेपचाप गरेर म पसाइदिन्छु भन्नुहुन्न The Lord does not say that I will secretly put you inside, put you through. मैले भनिहालेँ एकखेप तर मैले रिसले भनेको धमास दिएको तर म दुःख सुख चेपचाप हालिदिन्छु भन्नुहुन्न The Lord will not say that, oh, I secretly say these things in anger, I'll let you in. He will not say. हामीहरूको प्रभुको यस हो भने यस हुन्छ न हो भने न The yes is yes for the Lord and no is no for him. अब सबजना राम्रोसँग सुन्नु छुटकरी समयमा म बताउने कोसिस In गर्छु short time, I want to say, please pay attention. एकपट्टि सदुसी र फरिसीहरू छ On one side, there is Sadducees and Pharisees, उनीहरूको जीवन हिपोक्रिटिकल देखाउने जीवन थियो and their life is a hypocritical life. They're only pretending. अनि उनीहरूलाई एकपट्टि राख्नुहुन्छ And so he will put them on one अनि side. हामी नयाँ नियमको क्रिस्चियनलाई भन्नुहुन्छ And to the New Testament believers, he will हे say this, क्रिस्चियनहरू हो oh Christians, सदुसी र फर्सीको धार्मिकतालाई तिमीले उछिनेनौ भने तिमीहरू यु क्यानट इन्टर इन्टु द किङडम अफ गड पस्न सक्दैनौ भन्नुभयो and so he said that if you do not exceed the righteousness of scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. त्यहाँबाट उहाँले विस्तार गर्नुभयो And the Lord started there. नबिर्सिनुहोस् विश्वास र पश्चाताप Do not forget believing and repentance. त्यसले गर्दा नयाँ नियममा आउने बित्तिकै प्रभुले भन्नुभयो अब चाहिँ बन्छ र एक्स चाहिँ जरामा हिर्काउनुपर्छ And so in the New Testament, the Lord says that the axe is now ready for the root. सुन्नुहोस् है बन्चर हो The axe, पुरानो नियम चाहिँ एउटा रुख
The Old Testament, which is the tree, पुरानो नियमको सदुसी फरिसीहरू चाहिँ एउटा रुख जस्तो the Sadducees and Pharisees of the Old Testament is like a tree. जरा मुनि गएको हुन्छ, The tree goes within the उनीहरूकोमा ground. हत्या हुन्थ्यो सदुसी फरिसीहरूकोमा हत्या हुन्थ्यो, And so they used to have murder cases. अनि व्यभिचार हुन्थ्यो, They used to have adultery अनि विभिन्न प्रकारको पापहरू and हुन्थ्यो, all kinds of sins. चौकी खोसाखोस गर्ने, Stealing the post, दाजुभाइ मारामार गर्ने, having strife and खालि fighting. उनीहरूकोमा एउटा किताब थियो। And they would have a book. संसारको दिन विश्राम सेवाघरमा जानु, That go to the congregation. सुँगुरको मासु नखानु, That you do not eat pork. अन्य जाति बिहा नगर्नु, Do not marry the unbelievers. यस्तो खालको वस्त्र लाउनु, So you wear such kind of garment. एउटा किताब मात्रै थियो। They only had a book. त्यो पनि उनीहरूले पालन गर्न सकेन, Only that, even that they could not follow. किनभने उनीहरूकोमा पवित्र आत्मा भित्र आउनुहुन्न थियो परमेश्वर। Because the Holy Spirit of God would not go into them. मैले पहिले बताएँ दाउद जस्तो राजाको पनि जीवन एकदम माया लाग्दो, And even the King David also had a life of destitute. छल गरिराखेको, He was lying. हत्या गरिराखेको, He was murdering, अर्काको स्वास्नी लगिराखेको, stealing the wife of someone आठजना else, स्वास्नी भएको, having 8 wives. एकदमै घिनलाग्दो जीवन। A horrible life. पुरानो नियम त्यो हो। So that was the Old Testament. त्यसको मतलब त्यो रुखको माथि फल फलिबस्छ, Meaning that there is fruit on that tree. व्यभिचारको फल फल्छ, There's a fruit of adultery, हत्याको फल फल्छ, fruit of murder, किन जरा गाडिएको छ तल। because the root is rooted तर down. तपाईँ र मलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, But to us, the Lord says त्यो पढिदिइहाल्नु मत्तीको किताब in book of Matthew, 3 अध्याय, chapter 3, 3 अध्यायको हामी पाउँछौँ यहाँनिर बन्चरो चाहिँ आज जरामा 10 पद, verse 10. 3 को 10 पद। Chapter 3, verse 10. अहिले पनि रुखहरूको जरामा बन्चरो राखिएको छ। And now also the axe is laid onto the root of the trees. अब सबजना सुन्नुहोस् यता, So please pay attention, त्यो everyone. त चर्च मात्रै गयो, So just simply attending the church, गीत मात्रै गायो singing the song, भने हामी सदुसी फरिसी जस्तो मात्रै हुन्छौँ। then we will simply be like Sadducees and तर Pharisees. त्यो माथि रुखको माथि फल कस्तो लाग्दैछ, But how is the fruit there on the tree? किन घरिघरि रिसाउँदैछ, Why am I so readily angry? किन त्यो मान्छे व्यभिचारी गनाउँदैछ, Why is that person's smell of adultery? किन त्यो मान्छे झगडा गर्छ, Why is घरिघरि? that person always in strife? किन त्यो मान्छेलाई चौकीको लोभ छ। Why is that person loving the post अनि सुन्नुहोस् यस्तो खालको भित्र विचार हुन्छ, and have these thoughts in अनि their मान्छेले mind? त्यो फललाई मात्रै काटिहेर्छ, लुकाइहेर्छ, एक्टिङ गरिहेर्छ, And people simply trim their fruit and they will hide and cover. तर सबै कुरा चाहिँ जराबाट आउँदैछ। But everything comes from the root. त्यसले गर्दा नयाँ नियममा चाहिँ भित्रबाट स्टार्ट हुन्छ। And so in the New Testament, it begins from जरैबाट the भनेको root. चाहिँ मनै नपराउनु, जरै मारिदिनु। And so that you have to get rid of the root. जरैबाट भनेको चाहिँ जरैबाट घृणा गर्नु। अब And so from the root itself that you must have the hatred. त्यसलाई प्रस्ताव गरेन भने If we do not have repentance for that, जरा चाहिँ बसिबस्छ, the root will remain अनि जराले चिज माथि ल्याइबस्छ, and the root will bring things up. अनि कति दिन ब्ल्याङ्केट ओढाएर बेडसिट ओढाएर ढाकेर बस्ने। अब How many times, how many days can you cover up with the bed sheets? त्यो त हिपोक्रिटिकल जीवन भयो, कपटी भयो, That is the life of त्यो hypocrisy. त देखाउटीको जीवन भयो। That is only pretensions. हो, अब नयाँ नियममा हामीलाई भनेको छ, So in the New Testament, we are said, पुरानो नियमको सदुसी फरिसीले चाहिँ मान्छे मार्यो भने मात्रै द्याट एमाउन्टेड टु मर्डर, तब मात्रै मर्डर हुन्थ्यो, हत्या हुन्थ्यो। And so साँच्चै मार्यो भने in the Old Testament, Pharisees and Sadducees, they would say when they would truly commit a crime, kill someone, that is the murder. साँच्चै नै मार्यो भने मात्रै इट एमाउन्टेड टु मर्डर, त्यो हत्या भनिन्थ्यो। If they truly killed someone, only that amounted to a murder. अब तपाईँ र मलाई चाहिँ भनिएको छ 22 पदमा, For us, 21-22 पदमा, verse 21 and 22, it is said, हत्या हुनुभन्दा अगाडि रिस उठ्छ। there is anger before hatred. सबजना सुन्नुहोस्, हत्या हुनुभन्दा अगाडि रिस उठ्छ, There's anger before murder. अनि रिस चाहिँ जराबाट आउँछ, And this anger comes from the root, अनि कहाँबाट आउँछ, हृदयबाट आउँछ। and which comes from the heart. अब सुन्नुहोस्, So now listen, तपाईँलाई मलाई प्रभु घरमा ल्यायो, we are brought into the house of God. डे 1 हामीले वचन सुन्यौँ। Day 1, we listen to the word of तपाईँलाई God. थाहा छ मत्ती 5-6 अध्याय भने के हो? Do you know what Matthew chapter 5 and 6 is? मत्ती 5-6 अध्याय भनेको चाहिँ एउटै आज के हो, सर्मन हो, एउटै उहाँको आज वक्तव्य विचार हो, And so सन्देश हो। it is one message of the Lord. अनि यो चाहिँ एउटै हो। And so it is one. इङ्ग्लिसमा भन्छ वान गोमा भनेको, वान स्पेलमा भनेको उहाँले। So it is said in one go. अनि अध्याय 5, 6, 7 चाहिँ पछाडि मान्छेहरूले लगाएको। And people put in later on this अनि chapters. मत्ती 5, 6, 7 भनेको चाहिँ आज प्राइमेरी लेभलको शिक्षा हो,
त्यसमा राम्रोसँग ध्यान गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पिएचडीमा जान सक्छ मान्छे। And so Matthew 5, 6, and 7 is a primary level of education. If we understand that, only then we can go to the PhD तर level. तपाईँले प्राइमेरीमा अथवा प्राथमिक शिक्षामै एबिसिडी राम्रो सिक्नु भएन भने पिएचडी लेभलमा गएर तपाईँ बिग्रिनुहुन्छ अथवा तपाईँ क्लास 5 मै फेल भइहाल्छ। And if you do not have a good understanding of primary level, then you will fail in class 5. You're not able to reach or do त्यसले well गर्दा in जब तपाईँले PhD. स्कुल जाँदाखेरि किन्डर गार्डनमा फर्स्ट लेसन पाउनुहुन्छ त्यो एबिसिडी र 1 2 3 लाई राम्रो बुझ्नु पर्यो। And so you must have a good understanding of this primary level of education, these ABCDs in the kindergarten. त्यहाँबाट क्लास 1 तिर पढ्दा 2 + 2 4 अलिकति साह्रो आउँछ। In class 1, that you will have a little more understanding of 1 + 2, त्यहाँबाट 2 2 जा 4 अलिकति साह्रो आउँछ। and you will know 2 2s are 4. तर सधैँभरि त्यतिकै बस्दैन। But you will not remain there forever. क्लास 9 10 मा पुगेपछि ट्रिगोनोमेट्री आउँछ, ज्योमेट्री आउँछ, अल्जेब्रा आउँछ। As you go to class 9 and 10, you will have trigonometry, algebra. तर फेदमै प्राथमिकमै सिकेको छैन, फाउन्डेसनमै सिकेको छैन, डर के हो? But we have not learned in this foundation what the fear is. अब के भयो? सुरुदेखि नै गीत गायो, And so from the beginning, we are singing song. फाउन्डेसनमै भित्तामा हेरेर गायो, And in the foundation, we are singing song, looking कोही at the सिलिङमा wall, हेरेर गाउँदैछ, looking at the ceiling, we are कोही singing. नाक कोट्याउँदै निदाउँदैछ। Some are there poking their nose. एबिसिडी नै बिग्रियो उसको। The ABCD is broken itself. पिएचडीमा कसरी जाने? How can they go to PhD level? हो, त्यसले गर्दा भन्दैछ हत्या हुनुभन्दा अगाडि रिस उठ्छ। So which is why it is said that the anger comes before hate, अब रिस murder. देखेपछि When the anger appears, तपाईँलाई कस्तो लाग्नुपर्छ रिसको बारेमा? how should you feel about anger? तपाईँको घरमा सोफामा आएर एउटा कोब्राको बच्चा पसेको जस्तै हो त्यो। And so it is imagined like a cobra, baby cobra that has arrived in your living room, सोफाभित्र पस्यो। that entered into your sofa. अब त्यो पसेपछि तपाईँ ठिकै छ बसोस् बिचरा बास बस्न आएको भन्नुहुन्छ कि या त तपाईँलाई एकदमै डिस्कस्टिङ हुन्छ, तपाईँ अत्तालिनुहुन्छ, तपाईँ डराउनुहुन्छ, जबसम्म त्यो मार्नुहुन्न तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ। Will you feel that, oh, it's okay, maybe it's just looking for shelter, or will you be troubled and you must get rid of it? हो, त्यसले गर्दाखेरि अब रिसको विषय आउँछ पहिला। And so the first thing comes is the subject of anger. प्रभु मेरो जीवनमा रिस रहेछ, God, there is anger in my life. मलाई नरिसाउने बनाउनुहोस्। And help me that I may not be फास्टिङ angry. प्रेयर बस्न थाल्यो, That you are now having fasting रुनु prayer for थाल्यो। that. You are crying about त्यसको लागि this, पछाडि लाग्यो, that you are running after आज it. पनि लाग्यो भोलि पनि लाग्यो। Today you are after it, tomorrow again. मानिलिनुहोस् तपाईँ अँध्यारोमा जानु हुँदैछ कहीँ, Imagine that you are going towards darkness. बत्ती छैन, There is no light. अनि केही चिजले तपाईँको लुगा पछाडि तान्दैछ अँध्यारोमा। There is something that is pulling your clothes in this Something is darkness. holding you back in the darkness. कसैले चाहिँ केही कुराले चाहिँ तानिरहेको छ त्यो तपाईँ अँध्यारोमा. तान 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 भन्नुहुन्छ Will you say that, yeah, okay, pull me, pull me? अँध्यारोमा, Will you say that in the darkness? तपाईँ कति साह्रो चिच्याउँछ, How much will you be shouting? तपाईँ कति साह्रो निस्किनु बल गर्छ। How much you will be screaming to escape? त्यो प्रकारको पश्चाताप छैन भने, If we do not have repentance like that, रिसमा पास नगरिकन, without having passed this रिसबाट anger, छुटकारा नपाइकन, without being delivered from एकैताल anger, मान्छे पास्टर भइगयो, a person has now become a pastor. एकैताल ब्रदर्स ग्यादरिङ चलाउने भइगयो, Now they are now leader of the brothers gathering. एकैताल सिस्टर्स ग्यादरिङ चलाउने Now they are the भइगयो। leader of the sisters gathering. जब उसले नै फाउन्डेसन केही बुझेको They छैन भने themselves haven't understood the foundation. चर्चमा के सिकाउँछ? What will they teach in the church? त्यसले गर्दा कुनै पनि पापले तपाईँलाई गाँजेर पछाडि तान्दैछ भने So if any sin is holding you and pulling you, पश्चाताप भनेको चाहिँ the repentance प्रभु म छोड्न चाहन्छु, is to say that, Lord, I want to forsake प्रभु मलाई this. माफ मात्रै चाहेन, Lord, I'm not simply looking for forgiveness, मलाई छुटकारा चाह्यो। but I'm looking for deliverance. सबजना मलाई छुटकारा भन्नुहोस्, आई निड डेलिभरेन्स भन्नुहोस्। अब छुटकारा र क्षमामा के छ? And so what is the difference between forgiveness and deliverance? एउटा मान्छेले रक्सी खान्थ्यो, One person who used to drink, विश्वासी भयो, he became a believer. रक्सी छोडिदियो, He has forsaken the फेरि 6 drink. महिनामा एक प्याक खायो। 6 months later, one pack again. He's सुन्नुहोस् drinking. राम्रोसँगले, विश्वासी भयो, After being believer, त्योभन्दा अगाडि रक्सी खान्थ्यो, he used to drink a lot. 6 महिनामा फेरि एक खेप खायो, After 6 months, one pack again, he's drinking. फेरि छोडिदियो, And he's forsaking फेरि again. विन्टर लाग्यो, Now is winter. खाउँ लाग्यो, Now he wants to drink again. फेरि एक प्याक खायो। And he's drinking one pack. रक्सीबाट छुटकारा भयो भन्नुहोस्, Is there a deliverance of drinking yet? भन्नुहोस् सबजनाले। Please tell me. त्यस्तै प्रकारले तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, So now you are angry. फेरि 1-2 दिन दुखी हुनुहुन्छ, For a few days you are sad about this. फेरि तपाईँ रिसाइहाल्नुहुन्छ, And again you are angry. अनि तपाईँले चर्चमा के भन्दैछ? What are you प्रभु saying to तपाईँले the मलाई church? छुटकारा गर्नुभयो, God, you have delivered me. तपाईँले के भन्नुपर्छ? What should प्रभु you क्षमा say? मात्रै भयो, Lord, I have only been forgiven. मैले छुटकारा भएको छैन।
not being delivered yet. मलाई जबसम्म यो कुराबाट छुटकारा दिनुहुन्न Until you deliver me from म this, तपाईँकोमा आएकै that गर्छु, I will come to you, म छटपटाउँछु। that I will be troubled. त्यसरी छटपटाएको हुँदैन सुरुमा, And initially you are not troubled yet. अनि त्यो रिसलाई त्यहाँ बास गर्न दिएको हुन्छ, And you will allow the anger to remain, त्यो कोब्राको बच्चालाई सोफामा बस्नु दिएको जस्तै। like the baby cobra that you are allowing to stay in your sofa. अनि जति बेला त्यो कोब्राको बच्चा बाहिर खेल्दैन, And the baby cobra does not simply come out, बेला बेला निस्किन्छ, only comes out फेरि भित्र गएर once in पसिहाल्छ, a हाइड while आउट भित्र पसिहाल्छ। and goes and hides त्यस्तै again. प्रकारले रिसले छुटकारा पाएकै हुँदैन। In the same way, the anger is not delivered yet. हितोपदेशको किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस्, Proverbs chapter 6. त्यसलाई भन्छ पश्चाताप। So that is the त्यसरी repentance. पश्चाताप गरेन भने Unless we repent in that way, 30 वर्ष पछाडि 30 years later, रिसाइरहेको हुन्छ। they will continue to be angry. विश्वासी त विश्वासी हो, They are still a उसलाई believer. रिसाउनु के जस्तो पनि लाग्दैन। They do not think anger is nothing. हितोपदेशको किताब 6 अध्याय। Proverbs chapter 6. अब समय कति छ? 2 मिनट 3 मिनट अथवा छैन, मलाई एकदम रुथलेसली भनिदिइहाल्नु। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 4 र 5 पद कसैले पढिदिनुहोस्, म पढिदिन्छु। आफ्ना आँखाहरूलाई निन्द्रा, आफ्ना पलकहरूलाई झप्की आउन नदेऊ। सिकारीको हातबाट मृगीले झैँ, चरा मार्नेको हातबाट चराले झैँ आफूलाई छुटाओ। Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. मृग कति छिटो कुद्छ, How quickly does the deer run तर away? मृगको खुट्टा पासोमा फसाइदिएछ। But the feet of the deer is caught. अब मृगले के भन्ला बोल्ने हो भनेदेखि, If the deer was to speak, what will he say? फँसिहाले खुट्टा, Oh, I've just been captured. आएर मलाई काटोस्, They can come and hunt me. डिनर खाओस्, They can eat me. मरिदिन्छ अब म, I will die here. भन्दैन कहिले। He will never say यो that. नक्सा प्रभुले पेन्ट गर्नुहुँदैछ The पिक्चर। Lord is painting this picture. मृग पासोमा फँसेको छ, The deer has been captured. In the तपाईँलाई hand, रिसले घरिघरि दुःख दिँदैछ। that you are being troubled by this every now and अँध्यारोमा then. शैतानले नरकीय चिज तान्दैछ In तपाईँलाई। darkness, this Satan is pulling you, तर holding you. तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो छ? And what is your reaction to that? होस् है यस्तै हो, Let it be like this. प्रेसरले गर्दा पनि होला। Yeah, perhaps it is because of the high blood हाम्रो pressure. बाजे पनि रिसाउँथ्यो, My grandfather used to be angry. बाजेको 3टा टुप्पी थियो अरे, त्यसरी भनेर जस्टिफाई गर्छ। My grandfather used to have three tupi. अब यो सन्तानै रिसाउने हो रिसाउने हो। And so my family, they're all angry. So we तर are, मान्छे सफा छ है, सफा छ है। the person is but clean. He's त्यो a रिसलाई good पालेर person. राखेको हुन्छ। So they सुन्नुहोस्, are sheltering them. अनि रिसाइबस्छ। They continue to be angry. स्वर्गले भन्छ The heaven यो says, चाहिँ हत्यारा हो। this is a murder. 22 पदमा लेखेको छ मत्तीको किताब 5 अध्यायमा, Matthew 5:22 it says, रिसाउनु चाहिँ हत्यारा हो। and to have this anger is एबिसिडी नै murder. बुझेको छैन विश्वास। They have not understood this ABCD कहिले yet. तपाईँले 6 महिनासम्म मलाई रिसदेखि छुटकारा देऊ, नभए म विश्वासी भएको के भयो, मलाई छुटकारा दिनुहोस् भनेर भनेको छ कहिले? Have you ever said to 5-6 months continuously, Lord, you have to deliver me from this anger? त्यो त प्रभुले मत्ती 5, 6, 7 अध्यायमा पुगेपछि माग भन्नुभयो। And Matthew 5-6-7, the Lord says, ask unto me. अनि कसरी माग्नु अरे? How should you ask? एकखेप मागेर छोड्नु होइन अरे, That you should not despise or simply just leaving. ढकढकाको ढकढकाकै गर्नु अरे, Continue to knock. रोकै गर्नु, Continue to cry. त्यो मृग जस्तो छटपटाउनु। And like the deer that you must continue. तर प्रायः त्यसो गरेको But many do not do so. हो। अब सक्नु आँटिहालेँ मैले, I'm about to finish now. भन्नुहोस् नभए अहिले समय सक्यो भने बन्द गरौँ। Please tell me otherwise if the time. टाइम भयो ल 5 मिनटको रेस्ट टाइम पाएँ। अब अर्को कुरा, Another thing now, 5 अध्यायको 27 पद, chapter 5:22. तपाईँले धेरै चर्चमा सुन्नुभएको छ। That we've heard this many times in the सुन्नुहोस् है, churches. बुढाले बुढीको बारेमा बुझ्दैन, And the wife does not understand about the husband. बुढीको बारेमा बुढाले बुझेको हुँदैन। And the wife does not अब understand about सुन्नुहोस्, the husband. बुढाले कुनै केटीलाई हेऱ्यो, If the husband looks at some women, के सोच्यो बुढाले? बुढीलाई थाहा छैन, बिचरा बुढी त उपर चिया पकाउँदैछ। a wife is now cooking a tea, she does not know what त्यो his त मैले तपाईँलाई husband के has बताएँ, thinking. बुढीले बुढाको बारेमा 95% बुझेको हुँदैन, प्रभुलाई मात्रै थाहा हुन्छ। And so only the Lord knows, the wife does not know 95% of the life of अनि the husband. परमेश्वरले पनि त्यो गुप्ती कुरा, प्राइभेट कुरा, मनमा के कुद्दैछ त्यो कुरा ओपनली राखिदिएको छ, लुकाएर राखिदिएको छ। कसो गर्दो रहेछ परमेश्वर र मान्छेको बिचमा मात्रै थाहा होस् भनेर एटिच्युड हेर्नुको लागि। And so the Lord wants to see the attitude of the people, and has kept this in private, how he deals with God, all these things. मान्छेकोमा जुनसुकै दुई खुट्टे मान्छे होस्, आज स्त्री देख्दा पुरुष देख्दा केही न केही विचार आउने उसकोमा आकर्षण शक्ति हुन्छ। And so there is some attraction whenever a man looks at a woman. अनि सुरुमा शैतानले हामीहरूको दिमागलाई टुडी खेल बनाएको हुन्छ, अनि त्यो विभिन्न प्रकारको हेर्ने बित्तिकै नराम्रो विचारहरू ल्याउँछ। And initially Satan has made our mind this playfield, and immediately brings these wrong thoughts. त्यसले गर्दा तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई सुरुदेखि प्रस्ताव नगरेको कारणले गर्दा। And so because of that, they have not repented from the beginning. प्रभु मेरो आँखालाई यस्तो फुरी बनाएको छ, मलाई कहिले छुटकारा दिनुहुन्छ,
म प्रत्येक दिदीबहिनीलाई आफ्नै छोरी आफ्नै श्रीमती जस्तो आफ्नै दिदीबहिनी जस्तो गरेर देख्ने चोखो आँखा दिनुहोस् भनेर उपवासै बसेको छैन उ। And so believers, they have not repented and fasted regarding this. Lord, deliver me from this evil, these eyes that has been defiled, that I may be able to see women in such a way, my मेरो children, आँखा my तपाईँको wife, जस्तै चोखो बनाउनुहोस्। that make my eyes as good as yours. अब त्यो कुरा लुकेर बसिरहेको हुन्छ। These things are hidden in अनि उसले private. उता पलाक पिलिक हेर्दै गरेको हुन्छ। They're looking left and right. उसको भित्र हृदयमा व्यभिचार छ। There's adultery in their heart, उसले रोको छैन उसको निम्ति। and they are not crying for that. अनि तपाईँले 30 वर्ष बादमा 40 वर्ष बादमा यस्तो गरे अरे भनेर जाल पाउनुहुन्छ। 30 And वर्ष बादमा 7 तला भइसकेपछि 30 years later, 40 years later, after that 7-story building has been built, you will hear of those rumors or stories that they have done such things, विश्वास त गरे भन्दैछ, that they have believed it, प्रस्ताव गरेको छैन but they have not repented. र कसैले कोसिस पनि गरेको छैन। And no one even tried. मलाई मेरो आँखालाई शुद्ध बनाउनुहोस्, निर्मल बनाउनुहोस्, That cleanse my eyes and make it clear, म मानव म अन्धा जस्तो हुन सकौँ। that I may be as someone who is blind. त्यति साह्रो रुथलेसली एकदमै दया बिना उसले प्रस्ताव गरेको छैन। That if they have not repented so ruthlessly, त्यसले गर्दा दिदीबहिनीसँग जिस्केको, छेडखानी गरेको, अलिकति भरोसा नगर्ने खालको, अलिकति क्यारेक्टरमा कहीँ चरित्रमा अलिकति दाग परेको डाउटफुल खालको मान्छे हुन्छ। and so we become someone without character and someone who has some speck of doubt in our life. त्यसले गर्दा सङ्गतिदेखि बाहिर गएर आज 6 महिना वर्ष दिन सङ्गतिदेखि बाहिर रहेर पनि काम बिगार्छ त्यो। And so that believer, when they come out of the fellowship for 5-6 months, they will make some errors. दिदीबहिनीले पनि त्यो प्रकारले प्रस्ताव गरेको हुँदैन। And the sisters as well, they do not repent in that way. अनि त्यसले गर्दा त्यो दिदीबहिनीलाई सङ्गतिदेखि कहीँ टाढा अर्को जग्गामा गएर 6 महिना बस्नु पर्छ भने विश्वासघात गरिदिइहाल्छ। And so the believers as well, sisters as well, if they are away for 5-6 months away from the fellowship, they will make the same error. सुँगुरलाई 5वटा डोरीले 4पट्टि बाँधेर यसरी कन्ट्रोल गरेको जस्तो मात्रै हो त्यो। Simply like trying to control the pig with 5 different ropes. रक्सी नखा भने एउटा डोरी, Or the rope to say that do not drink. हिलोमा नजा भने एउटा डोरी, A rope to say do not go to the mud. मैलामा नजा भने अर्को डोरी, Another rope to not defile yourself. मालिकले भनेको मान भने एउटा डोरी। Another rope to listen to your master. तर डोरी खुस्किने बित्तिकै सिधै हिलोमा गयो। And as soon as that rope is released, that they will go immediately to the mud. किनभने तपाईँले सुरुमै फाउन्डेसन राम्रो लगाएको छैन। Because you have not laid your foundation right शैतानले yet. तपाईँलाई ठिकै छ भनिदियो। Satan says you are okay. अनि तपाईँले चर्चमा एक दुईवटा केही बेनिभोलेन्ट काम गर्दाखेरि तपाईँलाई स्याबास भनेर अझै माथि उचाल्दियो। And that you receive commendation as when you do some benevolent work. अनि म व्यभिचारी हो भनेर तपाईँले कहिले रुनु भएन। And you have never cried that I am adulterer. नरहेकन त छुटकारा पाउँदैन। Without crying, there is no हो deliverance. त्यस्तै प्रकारले In the same way. अलिक मुनतिर भन्छ Further down it says, होलाई हो होइनलाई होइन। yes should be yes and no should be no. ल तपाईँले कहिले भन्नुभयो म जहिले पनि मरुन्जेलसम्म यसलाई यस नलाई नो भन्न सकौँ, मेरो जीवनबाट कहिले झुट ननिस्कियोस्, जबसम्म यो जीवन दिनुहुन्न म आएकै गर्छु, ढकढक गरे गर्छु। And so have you ever said that the Lord, in my life until my life remains, that yes will be yes for me and no should be no. यस्तो कहिले भनेको छैन। We have never said that. त्यही त त्यहाँ पनि फाउन्डेसन कच्चा भयो। And so the foundation itself is weak there. थुप्रो कुरा त्यहाँ 6 अध्यायको 24 पदमा And chapter 6, 24, धन र प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन। that you are not able to serve the money or the riches and God. त्यो त धेरै विश्वासीलाई पैसा भनेपछि यति साह्रो पैसाको प्रमुखता हुन्छ उनीहरूको जीवनमा। And so the believers, they have such the main position given for money in सुन्नुहोस्, their life. पैसा 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 घर त्यसको पछि लागेको हुन्छ। And so they are after money and the houses. यता पनि घर त्यता पनि घर, House here, house there. अनि थुपारेको गऱ्यो। They're collecting everywhere. अनि अघि बिहान हामीले फ्यामिली प्रेयरमा हेर्दैछौँ, And this morning we were looking at the family prayer. पापीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो काम दिएको हुन्छ। God has given this work unto the तैँले मलाई sinners, धन बनाउन चाहिनस्, that you did not want to make me the लु तँ rich. चाहिँ थुपारेको गर, कमिलाले माटो थुपार। You are collecting the wealth like the ant collecting the dust. अनि त्यहाँदेखि थुपारेको गऱ्यो। And so they are collecting the wealth. मानिनुहोस् नेपालमा पनि 4टा घर छ, यहाँ पनि 4टा घर छ। So imagine that there is 4 houses in Nepal, 4 houses here. अब नेपालको घरले पुरा हिँड्दै खान्छ। And so that you are always troubled by these houses in Nepal. यहाँको टप बिल्डिङमा चढेर हेर्दा नेपालको घर देखिँदैन अब उता। And so even if you go to the top building here, you're not able to see your house in सुर्ताले Nepal. गर्दा हावाजहाजमा चढेर त्यहाँ गयो फेरि। And so now immediately you can take a plane and go there. त्यहाँ गएर केही मिलाइहेऱ्यो, And so you fix few things there. फेरि यताको चिन्ता लाग्छ, 3टा घर छ यता। Again 3 houses here. You are नमुना troubled by दिएको है। that. Just an example. फेरि उताबाट बिल्डिङमा चढेर हेर्दा यता घर देखिँदैन, सुर्ता लाग्यो फेरि के And भयो। again from Nepal, you're not able to see the buildings here, and you अनि have उताबाट some हावाजहाजमा चढेर worry. फेरि यता आयो। Again, you're on a plane to here. अन्त मिलाउँदै जिब्रो टोक्यो लास्ट। And so as you are trying to resolve things that you are now you have त्यसले done. गर्दा हामीले
जति हामीलाई चाहिन्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकेन भने पनि हामीले धनको सेवा गरिरहेको हुन्छ। And so until we are able to be satisfied with the things that we are in need of, हामीले खनेको पासोमा हामी आफै पर्छौँ। that we fall into this trap that we have made ourselves. त्यस्तो भयङ्कर कुरा हो। What a great thing this is. धेरैजना विश्वासीले बाइबल बोकेको हुन्छ तर यथार्थमा चाहिँ ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बल, ताकत चाहिँ धन सम्पत्तिमा लगाएको। Many people carry the Bible, but their effort is towards the wealth and money. त्यसले त मत्तीको किताब 6 अध्यायको 24 पद सके मैले अब। Matthew chapter 6:24. अब लास्टमा एउटा Lastly, I want to say one point. 7 अध्यायको 1 पद। Chapter 7:1. अब तपाईँले कहिले चाहिँ प्रभु मलाई कसैको चर्चा नगर्ने, कसैको न्याय नगर्ने जीवन दिनुहोस्, अहिले दिनुहोस्, भरे दिनुहोस् भनेर कहिले माग्नु? When have you said, God, help me that I may not judge others or talk about others? Now, give me now. अघि हामीले वचन सुन्यौँ कि कसैको न्याय नगर, कसैको चर्चा नगर, कसैको चर्चा गर्यो भने नराम्रो चर्चा गर्यो भने हामी शैतानसँग हामीले हात जोडेको हुनुपर्छ। And earlier we heard that if we judge others or talk ill about others, that we are shaking hands with Satan. यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पछाडि आँधी तुफान भएर तपाईँ र मेरो विरुद्धमा धक्का दिँदै गर्छ। And all these things like a wind and whirlwind coming and pushing towards us. अनि त्यो खालको क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ जग छैन। And so we do not have foundation like that as a believer. लटरपटर विश्वासी। We're just like a simply ordinary अनि believers. 7 अध्यायको 26 पद। Chapter 7 verse 20. हरेक मानिस जसले मेरा यी वचनहरू सुन्दछ तिनलाई पालन गर्दैन त्यो चाहिँ एउटा मूर्ख मानिस जस्तो तुलना गरिनेछ जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। फाउन्डेसन छैन। And so फाउन्डेसन छैन। there is no foundation. 7 अध्यायको 26 पद। Chapter 7:26. के भयो? 27 पद। पानी बर्स्यो, बाढीहरू आए, आँधीहरू चले, त्यस घरमाथि बजारिएर ढल्यो, त्यसको ढलाइ ठुलो भयो। And verse 27, and the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नु पर्यो प्रभु म आजदेखि विश्वास मात्रै होइन प्रस्ताव गर्छु। And so you must say, the Lord, not only I want to believe, but I must have अनि repentance. तपाईँहरूको जानकारीको लागि And for your information, सबजनाले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। everyone, please listen carefully. मत्तीको किताब 5, 6, 7 अध्यायलाई व्याख्या गरेर प्रकाशित वाक्यसम्म लगेको मात्रै हो तर अरिजिनल चाहिँ मत्ती 5, 6, 7 हो। And so the original is Matthew chapter 5, 6, 7, and that is simply been described throughout until the Revelation. त्यसले तपाईँले मत्ती 5, 6, 7 अध्यायलाई मात्रै ध्यान दिनुभयो भने प्रभु आउँदा तपाईँ उठ्छै उठ्छ। And so if you simply pay attention to Matthew 5, 6, 7, when the Lord comes, that you will be taken up. तर तपाईँले मत्ती 5, 6, 7 अध्यायलाई ध्यान नदिकन एकैताल दानियलको किताब बुझ्न थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले नै एबिसिडी जानेको छैन तपाईँ पिएचडीमा अरूलाई पढाउन थाले तपाईँले। And so if you have not understood Matthew chapter 5, 6, 7, but immediately go to try and understand Daniel chapter, book of Daniel, then you are going straight to PhD level and trying to teach others now. त्यस्तो नहोस्। May it not be like that. विश्वास Faith or believing पश्चाताप and repentance. छटपट And so छटपट भन्नाले स्ट्रगल एकदमै तपाईँले निस्किनको लागि so you must have this struggle to come out. आँसु बगाएर So with tears, 6 महिनासम्म गरिहेर्नुहोस्। try this for 6 years, मेरो 6 फोन नम्बर months, लानुहोस्। and take my phone number. मानिलिनुहोस् तपाईँले प्रभु म गनगन नगर्ने भनेर भन्नुहोस् एउटा त्यो वान अफ द एरिया हो। And so without murmuring, say, this is one of my areas. मलाई यो जीवन दिनुहोस् Give me this life. नभए झन्डै झुन्डेर मर्छु भन्दा पनि हुन्छ। You can say, maybe I will commit suicide. किनभने राम्रो कुराको लागि भन्दैछु। Because this is for good thing you're asking. त्यसरी माग्यो भने If you ask in that way, प्रभुले दिनुहुन्छ। the Lord will अनि give 6 it. महिना पछाडि तपाईँले मलाई भन्नुहोस् After 6 months, you can tell me मैले गनगनदेखि छुटकारा पाएँ। and that I have been delivered from यो murmuring. पक्का हुन्छ। That this will truly happen. फाउन्डेसन नलगाइकन That without laying the foundation, क्रिस्चियन जीवन बनाउँदै लग्यो भने if we start building your Christian life, जीवनभरि क्र्याक भइबस्छ। that throughout your life there will be cracks. अनि माथि टाल्दा कहिले हुँदैन। That you cannot see fix just अनि on the top. सिमेन्ट र व्हाइट वास लगाएर छोप्नु पर्यो एक्टिङ गर्नु पर्यो। So you can only pretend and cover it with cement and अनि एक दिन whitewash. बाढ आउँछ आँधी तुफान आउँछ ठुलो सङ्कष्ट आउँछ The storm will come and troubles will come, त्यति बेला हामी खप्न सक्दैनौँ। and we will not be able to bear at that अनि time. हामीलाई धनको मायाले गर्दा लुतको बुढी जस्तो हुन्छ हामीहरूको जिन्दगी। Because of the love of money, will be like the wife of Lot. अनि होसेको किताब 10 अध्यायको 2 पद अनुसार हाम्रो हृदय बाँडिएको हुन्छ। Like Hosea chapter 10 verse 2, our life will be divided, अनि प्रभु रमाउनु हुनु त्यसमा। and the Lord will not be pleased. अनि हामीहरूको छुट्टिने छोडिने म्याक्सिमम चान्स And so there will be maximum chances that we will be left behind. त्यस्तो नहोस्। May it not be like that.